ସେଇ ରାତିରେ ତ ଆମ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲା ସେଇ ଗୋଟେ ପୁଅଟା ସେ ବାହାରେ ବସିଥିଲା କହୁଥିଲା କି ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ ଦବ ନା ବୋଲିକି। ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ହୋମଷ୍ଟେ ଯେଉଁ ହୋମଷ୍ଟେରେ ଗତକାଲି ଲୁଟେରା ମାନେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଡିଫେଣ୍ଡର କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି କିଣିବା ନାଁରେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଡାକିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ 3 ଜଣ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁ 3 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ଯୁବତୀ ଥିଲେ, 2 ଜଣ, ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ଆଉ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫ୍ଲୋରର ଏଇ ରୁମକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏ ରୁମକୁ ଅଣାଯିବା ପରେ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ମ୍ୟାନେଜର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କି ଖବର ବେଡସିଟ୍ ପକାଇବା କାଲି କେତେ ଜଣ ଥିଲେ ଏଠି? ମୁଁ ଜାଣିନି। ରୁମ୍ ସବୁ ସଫା କରୁଛନ୍ତି। କେତେଟା ରୁମ୍ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସେ ତଳେ ତା ତଳେ ଗୋଟେ କାମ କରୁଥିବା ପିଲା ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା 3ଟା। କୋଉ ଫ୍ଲୋରରେ କେତେ ନମ୍ବର ରୁମ୍? ଏଇ ରୁମ ର ନାଁ ତ କହିପାରିନି ମୁଁ, ସେଇ ଆର ପିଲାଟା ଜାଣିଛି। ଆଚ୍ଛା ବାବୁ, କେତେ ଜଣ ଥିଲେ, କେତେ ଜଣ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ? ଏ ଥିଲେ ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି କେତେ ଜଣ ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, କିଛି ପୁଅ ଝିଅ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିଥିଲେ? ଜାଣି ସେଇ ରାତିରେ ତ ଆମ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲା ସେଇ ଗୋଟେ ପୁଅଟା ସେ ବାହାରେ ବସିଥିଲା। ତାପରେ ଆମକୁ କହୁଥିଲା କି ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ ଦବ ନା ବୋଲିକି। ତାପରେ ଦେଖେଇଦେନୁ ସେ ରୁମ ଟା ରାତିରେ। ଆମେ ତ ଶୁଛୁ 12ଟା 1 ବେଳେ ଦେଖେଇଦେନୁ ସେ ରାତି। ପୋଲିସ ଆସିଥିଲା? କାଲି ଆସିଥିଲେ। କଣ କହିଲେ ପୋଲିସ ତମକୁ? କଣ ପଚାରିଲେ? କିଛି नहीं पचारे। ओके, निहाती भाବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଇଏ ଯୋଉ ହୋମଷ୍ଟେ ରହିଛି ଓ ହୋମଷ୍ଟେ ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ସେ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲା ଏବଂ କହୁଥିଲା ଯେ 3ଟି ଫ୍ଲୋରରେ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ ଗୋଟେ ରୁମ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋରରେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍। ଇଏ 3ଟି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଏବେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ टीम आसी साइंटिफिक टीम एवं छानबीन करिवो एवं विभिन्न दिग को नहीं एवं तदंत हम। कला रंगर दामी डिफेंडर गाड़ी ए चोरी करिकी बिहार रु आसीथिबा युवक माने कह जाउची 5 जण रहिछंती। ए 5 जण युवक माने कौ माने जहाँ को पुलिस कह प्राथमिक रिपोर्ट अनुसार तांको अटक रखा जाइछि। परवर्ती समय जो प्रेस मीट हम से समय जना पड़ो, किंतु सबू किछि जांच करबा पाई एबे घटनास्थल रे भरतपुर थाना पुलिस एवं साइंटिफिक टीम आसी वर्तमान जांच प्रक्रिया को आरंभ करछंती एवं कह जाउछि जे 4 जण को एठी प्रथमे ट्रैप कर रखी गला। प्रथमे 3 तापरे जणे एवं जणे जो महिला कर्मचारी रहिछंती तांको खराब व्यवहार करथिबा कथा कह जाउछि, किंतु जदियो वर्तमान सुधा स्पष्ट होई नाही। साइंटिफिक टीम आसी घटनास्थल को आसीबा परे से माने विभिन्न प्रकार नमूना एबे जांच करिवे। विभिन्न जगार वर्तमान जो फिंगरप्रिंट रही फिंगरप्रिंट आरंभ करी सबू किछि फोटोग्राफ करा जिवो एवं परवर्ती समय रे तदंत परे स्पष्ट हेबो जे प्रकृत रे जे किभली परिस्थिति रे केउ परिस्थिति रे ए युवक माने आसीथिले, जो माने कि ट्रैप करी वर्तमान डिफेंस गाड़ी ब्रह्मपुर रु खलिकोट नै जाइथिले एवं सेठी से माने गाड़ी जेतेबेले ऑटो लॉक हे गला जेतु यूके रु आसीछि गाड़ीटी ऑटो लॉक हे जिबा फल रे गाड़ीटी खलिकोट रही गला। तेणु करी सबू दिग को नहीं एबे साइंटिफिक टीम जांच करिवो एवं अनेक लोकों को पचरा उचरा करा जिवो। अन्य पटे जदि आपण देखिबे तेबे भरतपुर थाना पुलिस घटना तदंत करी जो सीसीटीवी फुटेज आधार जांच करा जायछि। सीसीटीवी फुटेज आधार रे वर्तमान तदंत प्रक्रिया को आगु को बढ़ा जिवो। कैमरा पर्सन रतिकांत को सुभाष प्रधान, ओडिशा भास्कर।